Ajde ovamo da vidimo šta ima, da se uspnemo. Tu toliko ima, mali milion stazica, prolaza, te crkvica, te oružarnica, te ovo je iz, ne znam, 18. veka, ono je iz 10. veka. To je sve izmešano. Treba biti vrstan poznavalac istorije da bi se to sve saznalo šta je šta. Ali evo, ja se trudim vam detaljno snimim, kao da ste tu. I to vam je ovaj video u 4K rezoluciji. Možete gledati na velikom ekranu i bit će dobra slika. Evo da vidimo malo ove sure stene i provalije. Boga mi, ovdje se ne bi dobro proveo niko. Evo, stojim na ivici provalije. Niko se tu ne bi dobro proveo kad bi upao. Prosto čovjeka mami da se popne na ove planine, na ove vrhove, ali verujte mi, nije to lako. Mnogi su pokušali pa su i neki nastradali. Evo i ovo je neka zgrada, ovo je vjerojatno nešto novije. Neke su možda i renovirane. Ali vidite ove spoljne zidove i neke unutrašnje detalje, oni su baš tamo iz 10. veka, to je baš staro. Recimo primjer, ovi zidovi mi deluju dosta staro, evo, pogotovo ovaj. Vidite, dragi gledalci, ono tamo gdje su oni ljudi, to je unutrašnja citadela. I ona je iz početka 10. veka, ali je nastavljena njena nadogradnja čak do 18. 19. veka. I to je unutrašnji prsten odbrane. A ove zidine i ovo dalje gdje su ljudi živjeli, pošto je tvrđava povelika, to je spoljašnji prsten odbrane. Vidite koliko je more, negdje 5-6 km odavde, tu su gusari dolazili, napadali i zato se stanovništvo sklanjalo u stari bar. Onda novi bar nije ni postojao pre, ne znam, 700-800 1000 godina. Ljudi su se ovdje sklanjali da bi se zaštitili od gusara. U okviru same tvrđave ima i ovih prirodnih stena, znači nisu zidovi nego stenje. Prilično je zanimljivo. Evo, kad smo već tu, da vam snimim i ove biljke. Ovo su karakteristične mediteranske biljke. Ko se razume u bilje, znaće o čemu se radi. Palata iz 16. vijeka. Evo palata recimo iz 16. veka. A ovo ovdje je verovatno iz nekog 11. ili 12. veka. Vidite kako je to nadozjeđivano i nadograđivano. Ovo je sigurno, evo ovaj deo sigurno stariji od ove palate. Evo zanimljive svetiljke. Ovo su kao neki prolazi, uličice i tako dalje. Hajde da vidimo. Sudeći koliko ima zgrada i ovih ostataka zgrada, tu je dosta ljudi živjelo. I napokon dolazimo do ove čistine.
Evo s ovog vidikovca imamo panoramu starog bara kao na dlanu. I debelo more. Ovo je neki vrh, ovdje sad se polako spuštamo dole pa ćemo da zatvorimo krug. Ima ovdje i čor sokaka, recimo kao ovo. Tu dalje nigde ne vodi. Moram da nađem put za dalje. Evo, našao sam prolaz za dole. Evo, možeš pasti ovdje.